Mereka berdua datang mengunjungi tempat kita, dan ini satu kebanggaan buat kita. Dan di sini nanti mungkin Anda bisa bertanya kepada beliau berdua. Walaupun saya belum kenal, tapi kita adalah sama. Iya. Sudah ada yang pernah ke Malaysia belum? Ada yang ingin ke Malaysia? Ada yang ingin kuliah di tempat beliau? Universitas Malaysia Universitas itu apa namanya? Fojia Dashi. Pada hari ini Usiwang yang baik untuk kewoman 学生讲计划，对，让鼓励他们，让他们有开发他们的智慧，让他们有什么今生弘扬佛法，好不好？对，这里有我们的师供，ini di sini ada sukong kita. Nanti kalau saya tidak bisa menerjemahkan, ada sukong kita yang luar biasa selalu mendampingi kita. Terima kasih, kasih kulit dulu ya, kasih. Dong itu masuknya timur. Timur. Cuan namanya duta. Kita semua juga cuan di sini. Ya, saya timur. Tadi kita Shikong kan, saya punya Shikong Hui Hai Dato' Shang, Venerable Master Hui Hai, sama Hong Hui长老, good friend. Good friend. 同学. Dari kita Cucu juga. Hari ini kita datang sini untuk berjumpa dengan semua. Kita semua sama lah, Cucu juga lah. Jadi sekarang saya akan bagi Brother Chuan Neng itu boleh ya, dia akan berbicara dulu. 谢谢常住，谢谢师公，谢谢长老，阿弥陀佛。大家阿弥陀佛。南无布达呀。我叫传能，有人就问我说：“法师，请问怎么称呼你呢？”我就讲：“我叫释传能。”哦，你叫四川人。Jadi kan ada orang yang bertanya ya, nama saya siapa? Nama kamu siapa? Nama saya Sichuan Neng. Dipikir orang ya, Si itu ada yang 4, Chuan Neng berarti apa ya? 4. Begitu ya. Mereka sangka saya dari China Sichuan. Tapi我就讲说，不是，我姓释，名叫传能。我就在想，他们讲，saya tahu. Sichuan人哦，dari China. Namanya dari Sichuan啊，我就想说 ，OK， 我要想一个办法让大家都知道，我是充满正能量、传递正能量的法师，传能，deliver the positive message and deliver the positive energy to everyone and all the sentient beings. Artinya tadi orang dia berpikir beliau mengatakan bahwa orang berpikir dia dari Sichuan itu dari Tiongkok ya, dari Tiongkok. Satu provinsi lah itu. Ya provinsi salah satu provinsi di Tiongkok. Akhirnya dia berpikir bagaimana supaya orang tahu dengan saya. Tadi beliau mengatakan bagaimana kita memberikan energi yang baik ke orang lain dan energi yang positif ke orang lain. OK， 这样子。这也是可以用马来话，我们也是听得懂。
sikit-sikit. 因为我们知道 Sikit-sikit jadi 我 bukit 们这边都是认识一遍一遍，一遍一遍。一点， Oke. Saya boleh cakap sikit-sikit lah. So tiap-tiap kan boleh beri satu tepukan yang gembira. Introduce myself， 就是这个是一个自我的一个介绍哈。然后every day while you wake up， tiap-tiap hari bangun， what is your first thought？ apakah pikiran Anda ataupun action kamu akan come to your mind? Positif ke atau negatif ke ataupun complain? Okay, this is very important. Why? Because in Chinese word， 念头的念头的念。On the upfront, on the upper, 念 is human. After that, the human today 今天的今人今天的这个心 your heart is in which situation? If you are living joyful, compassion, or you are always complaining. Ayo, every morning tiap hari kena bangun awal pagi, ayo macam mana, ayo sakit kepala, okay, 有没有？ I think you need to translate because all of them are not okay. Faham. I will translate Faham. I will translate a little bit because you just now 的念头的念， menjelaskan mengenai Smirti namanya itu niat. niat smirti di atasnya ini hari, bawahnya hati. Nanti bagi menjelaskan, tahu nggak? Anda setiap hari yang dalam pikiran Anda itu apa? Positifkah, negatifkah, atau hal-hal yang baik yang muncul dalam hati Anda? Atau Anda selalu komplain? Ya, Anda komplain setiap hari, bangun pagi, komplain lah, dan lain sebagainya. 这个需要反应，因为不容易讲这个感应道交。OK， 如果我们的每一个念头，早上起来的第一个念头都是非常美好的，都是想到，我今天的这个念，我处在怎么样的一个情况？我今天是一个善念还是一个恶念？我今天我的第一个念是非常的重要。 Setiap hari Anda harus mengembangkan pikiran yang positif pada saat Anda bangun. Niento itu pikiran yang muncul dalam diri Anda itu apa? Apakah itu baik? Apakah itu jelek? Karena pikiran yang muncul pada saat Anda bangun itu akan mempengaruhi kehidupan Anda. 这个念怎么样影响我们呢？我记得我的师公常常说，我的师公海师公常常说，你的第一个念，如果你的第一念是很负面的，那你今天你处理任何的人事物，你都会处在比较负面的这个情绪。 Pada saat yang muncul adalah hal-hal yang negatif, artinya bahwa Anda di sini harus banyak merenung. Kenapa saya bisa hidup di dalam kondisi yang negatif, pikiran saya negatif? 所以为什么说，每一天我们起床的时候，那当然有一些人他们都会很习惯性的，我们都会照镜子。哎呀，我出来的时候有没有打扮到漂亮啊？那我照镜子的时候，眼前的这个我有没有微笑呢？还是我的脸是处在很难过、很悲伤，好像别人对我不好，人家欠我几百万的脸呢？ Mungkin di sini ada kebiasaan ya orang pada saat bangun pagi mencari kaca ya. Anda berkaca, di situ lihat kaca Anda itu, saya kelihatan sedih kah? Saya kelihatan bahagia kah? Atau saya melihat apa muka saya seperti apa? Itu sangat penting sekali ya. Kondisi itu sangat penting sekali. 所以我每一天的这个念，你就要告诉自己当今天你有照镜子的时候，那出家人就很少会照镜子嘛哈。那如果是有头发的，那当你照镜子的时候，你就要告诉微笑的对自己说，今天我的第一个念，我一定是要善念，善跟恶我们有讲好或坏，善和恶，我一定是要处在善的这个念头。 Baik, mungkin bagi seorang yang rambutnya dipotong, kita nggak akan bingung dengan hal itu.
Tapi bagi yang berambut, nah pada saat Anda berkaca, Anda harus ingat pikiran yang muncul dalam hati Anda itu apa? Apakah saya muncul itu dalam pikiran yang baik atau negatif? Dan di sini Anda harus berpikir bahwa hari ini saya memiliki pikiran adalah pikiran yang positif, yang baik. 我们的这个念其实也是一个整个宇宙、整个大自然，其实都在和我们说法。你看，佛陀一直告诉我们，一直叮咛我们了。我们常常知道，哎呀，世间无常。 Sesungguhnya konsep yang ada dalam pikiran kita itu sangat berkaitan erat dengan alam semesta ya, dengan alam semesta. Bahkan Buddha sendiri mengatakan bahwa semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Ya, semua yang berkondisi di alam semesta ini adalah tidak kekal. 今天的这朵花，它长得非常漂亮，很漂亮，对不对？今天我20岁。 30年后，我50岁，它无常吗？无常。为什么？世间上没有永恒不变的这个东西。不管是我们人的一个生老病死，不管是我们现在我们处在的任何一个阶段，它都是一个无常的变化。就好像今天你的头发这么长，你的头发这么长，你的指甲这么短，你的指甲这么短，可是。 隔了3天以后，你还是要剪这个指甲，你要剪你的头发，你要剃你的头。所以这个无常，它不一定是指生死，它是这个世间这整个宇宙，不管你喜或是不喜欢，整个天气的一个变化，四季的变化，春夏秋冬，春你非常喜欢它，它都不会提早到来；可是你非常讨厌冬天，它也不会提早离开。 Panjang, tapi akan saya rangkum. Beliau menceritakan, menggambarkan bahwa kehidupan itu seperti bunga ya. Bunga hari ini maka indah kelihatannya. Bahwa beliau mengatakan mengenai ketidakkekalan. Nah, di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya itu adalah berubah. Sebagai contoh, kita mungkin rambut kita bertambah panjang, ya, kuku kita panjang. Kita tidak merasakan bahwa ini menggambarkan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. 所以我们的早上起来的每一个念，除了是善念，我们一定要感谢诸佛菩萨、三宝的加持，还有感谢善知识一直在我们的身边，我们要很珍惜我们的师长给予我们的任何的教导。 Sehingga dengan melihat hal ini semua, kita di dalam pikiran kita, hati kita tanamkan, kita memiliki pikiran yang baik. Kita harus berterima kasih kepada para Buddha, para Bodhisattva yang telah memberikan kebajikannya kepada kita. Bahkan kita harus berterima kasih kepada para bijaksana sebelum kita yang selalu mengajarkan kita dharma, mengajarkan kita kebajikan. Begitu juga kepada para guru kita ya, para dosen-dosen kita yang telah mengajarkan kebajikan kepada kita sehingga ada kita hari ini. 现在每个人时代的一个变迁，每个人手上都有一部手机，对吗？每个人都有一部手机。Baik ya. Sekarang di dunia ini ya berubah ya. Anda semua punya handphone nggak? Tidak punya. Tidak punya handphone kan? 谁没有手机的举手？ Yang punya handphone angkat tangan. Yang nggak punya HP? 没有。ada handphone 啊 ，OK。什么有干啊的 ，OK。那为什么呢？你看现在资讯很发达，我们每一次一上网我们就要 connect WiFi 啊，然后或者是我们要用我们的那个 mobile data 来上线啊，那 OK 啊，为什么我们要讲 WiFi？ Baik ya, Anda semua kan pakai handphone. Pasti mau handphone sekali kita explore atau googling, main internet,
pasti akan connect dengan WiFi, ya kan? WiFi tahu. Nah, beliau kenapa WiFi? 啊，为什么 WiFi 这样重要呢？啊，你说，师父，我希望有一天我可以去这个极乐世界，多美好啊 ！OK， 你想要去极乐世界，你跟诸佛菩萨connect的密码是什么？阿弥陀佛，对吗？ beliau menganalogikan bahwa kita ingin tahu alam semesta bahwa ada namanya alam Sukawati. Tahu nggak alam Sukawati? Tahu nggak Sukawati? Hah? Pernah dengar? Nah, ke sana itu harus connect. Connectnya itu pakai apa? Connectnya harus Omitoho, pakai Omitoho, ya. Ya, 念佛，念佛。对了，念佛，我们要跟诸佛菩萨感应道交。 Kita dengan para Buddha Bodhisattva, kita itu harus ada namanya hubungan, yaitu mengikuti ajarannya. 像刚刚他说的念佛，我们常常要多，不只是嘴巴念哦，我们的心。 我们的整个，我们的这个思绪，我们都要处在这个念佛的这个修行当中。修行它不是很深远，可是最重要的是什么？修正你自己的行为。Beliau mengajarkan bagaimana kita melatih diri. Nianfo, dengan nianfo itu sesungguhnya ya bagaimana kita belajar untuk merubah hal-hal yang jelek yang ada dalam diri kita menjadi hal yang baik. Maka dikatakan syujan. Kita merubah diri kita agar menjadi lebih baik lagi. 所以你看，用我们最现代化的手机来讲，都讲5G了，对不对？我们都说嘎呀，我们很希望我们可以嘎呀啊 ，KAYA，嘎呀 reach 啊。 那嘎呀什么呢？嘎呀我们的Dharma，嘎呀我们的心灵的富足。Beliau mengajarkan dengan menganalogikan kehidupan ini dengan sebuah handphone tadi, bagaimana kita itu kaya bukan dalam bentuk materi, tapi kaya dalam batin. Batinnya kaya dengan apa? Penuh dengan ajaran Dharma. 5G 哦，你们gaya啊 ，GAYA，G stand for good， 凡是好的、善的，说话、说好话、做好事、存好心，这些我都要去做。Ini kayaknya harus campur ya. Kita berpedoman kepada Dharma. Dharma itu sulit sekali ditemukan. Kita lahir sebagai manusia juga luar biasa. Perhatikan, pertama berbuat kebajikan. Kedua itu berkata-kata yang penuh kebijaksanaan. Ya. Ketiga batinnya itu bersih dari semua masalah. Itu adalah ajaran Buddha. 谢谢长老。是为什么我不要翻译这个？是因为我们的长老他常常跟我们，你呀要说好话，做好事，对，所以我请长老，谢谢长老，谢谢长老指导。OK，GAYA，A 是什么呢？接受所有的因缘，任何事情发生在我们的身上。 它并不是无缘无故的，每一个业力都是我们自己创下去的，所以自己的业要自己受，就是自作自受。接受任何的因缘，不管今天发生好的或者是坏的，只要我们坦然的接受所有发生在我们身上的因缘，我们不要去埋怨，我们坦然的接受，你的人生会变得更加的美好。 Yang pertama yang diajarkan beliau ya, satu kita jadi orang harus menerima segala kondisi, apapun itu yang terjadi
kita harus belajar menerimanya itu sebagai kondisi yang harus kita hadapi. Jadi ya, kita harus menerima. Ya. menerima呀 ，OK。Why? Yes， 你要相信，你一定要肯定自己，你要肯定自己哦。为什么？佛陀说，每个众生皆有佛性，人人皆可成佛。首先，你要做的是什么？你一定要肯定你自己，你可以做到。Oke, baik. Beliau mengatakan bahwa setiap orang itu ada jiwa kesadaran, benih-benih kebudahan. Kalian harus meyakinkan diri Anda bahwa Anda itu mampu dan bisa. Sehingga beliau mengatakan kita bisa dan kita memiliki jiwa kebudahan. 最后一个 GAYA， 最后的 A 就是 action 跟 action 跟 accompany。为什么呢？我们在我们的行动上，我们说我们相信佛陀的每一句话，深信不疑。你皈依了吗？你受戒了吗？佛陀叫我们受的戒，我们有持这个戒律吗？然后在学佛的路上，不要害怕。为什么？谁一直会陪伴在我们的左右呢？佛祖一直在我们的身边，包括我们的善知识一直是在我们的身旁。所以学佛的路上，你是不会寂寞。可是最重要的是什么？你一定要行动，不要再做梦了，要醒来。因为什么？佛陀成佛是因为他已经醒来，可是我们还没有醒觉。Baik, saya rangkum bahwa di sini Anda harus bisa merenung antara ucapan, pikiran dan perbuatan itu harus selaras. Dan Anda jangan takut bahwa para Buddha, para Bodhisattva itu ada di sekitar kita. Beliau selalu membantu kita, bahkan para guru-guru kita punya Sukong, dia selalu membimbing kita. Anda jangan takut untuk hidup di dalam kebajikan. 所以记得这个5G 啊 ，5G G Gaya good do 就是说好话、做好事、存好心。A 是什么 ？accept 跟 adapt， 就是你要接受任何发生在你身上的这些因缘，因为这些都是我的 karma， 这些都是我的业力。那我一定要坦然的接受所有发生在我的身上。Why 是我很肯定自己，我可以做得到。最后一个是什么 ？action 跟 accompany， 你一定要行动。如果你要，我很肯定了这条路。我的这个目标，你一定要行动，不要再做梦。然后最重要的是，学佛的路上你并不会孤独。为什么？因为佛陀一直在我们的身边陪伴着我们，我们的师长、我们的善知识一直在陪着我们，跟着我们一起成长。还没有，你们给下一位。Saya merangkum saja ini sebenarnya sebuah rangkuman. Beliau menjelaskan dari awal sampai akhir bahwa ada 5G, tadi Anda ingat 5G, bagaimana kita 说好话、做好事、做好心，还有 accept and adapt 就是我们要接受， kita menerima kondisi kita, bahwa kita jangan takut. Tujuan Anda apa? Anda harus pastikan bahwa Anda itu di jalan yang benar. Anda jangan takut bahwa para Buddha, para Bodhisattva pasti akan membimbing kita. Bahkan para senior-senior kita, orang tua kita, leluhur kita yang beliau ini akan membimbing kita. Jadi Anda takut, jangan takut ya, jangan takut. 请传东法师接下来讲这个不善的。也可以用到类话，没关系。Sedikit. Tadi Chanan berbicara dengan gaya kan, ya cakap 5G. Kita heran, 5G, GAYA, mana ada 5, kan? Tapi yang Chanan dia nak explain itu gaya GAYA. G itu good. Jadi A kan, accept, adapt. Jadi Y, yes kan.
Yang lagi satu A, accompany. Itu gaya, and action, accompany and action. GAYA. Yang kita nak jadi Buddhis yang bergaya kan, kita nak ada itu syarat kan, kondisi yang ini. Oke, GAYA. Jadi kita cakap 5 gaya, yang mana 5? Nah, kita semua berkenal dengan Bodhisattva kan. Yang pertama, Bodhisattva Kistigaba, 地藏菩萨kan.地藏菩萨，哎呦，要讲华语啊。地藏菩萨，Great Vows 大愿。Kistigaba Bodhisattva beliau memiliki tekad yang luar biasa. 大愿地藏王菩萨kan, yang itu 愿力很大。tapi 什么是愿力啊？我还是讲华语啊。什么是愿力？是一个生命的方向。Oke, apa saya coba cakap 紧张了，大愿是吗？大愿，怕错了。大愿itu tekad Kistigaba Bodhisattva itu sebenarnya ya ada 4. Dia semua makhluk saya harus menolong. Kedua itu semua kekotoran batin saya harus musnahkan. Ketiga semua dharma harus dipelajari. Kemudian bagaimana buat Buddha itu sempurna kita harus capai. Itu adalah 4 tekad Bodhisattva. Tapi tekad Kistigaba Bodhisattva sebelum neraka itu kosong, dia tidak akan mencapai Buddha. Itulah banyak bekerja, ya, jangan ada pabrik. Gitulah artinya. Sisi長老, saya hanya cakap Kistigaba長老. Wah, boleh cakap tulisnya. Oke, dan ini 大愿kan. 大愿adalah satu direction, satu arah yang dalam kehidupan kita. Sebab yang itu life objective kan. Sebab kita nak fikir siapa yang saya nak jadi. Kehidupan yang macam mana saya nak hidup. Okay. Yang ini satu arah, satu direction. Kalau saya tak tahu saya mencari rezeki lah, saya boleh gembira, cukup lah. Tapi ini bukan direction kita. Kita semua Buddhis kan. Kita nak contribute untuk itu community Buddhis. Jadi kita nak satu 大愿. Kita cakap satu macam great vows. Saya nak apa yang saya nak buat, siapa yang saya nak menjadi. Ini sangat penting. Itu satu arah, satu direction. Okay. Kita cakap 5G kan. Ada 5 tokoh, 5 role model. Yang pertama Bodhisattva Kistigaba. Yang kedua Bodhisattva Maitreya. Kalau kita kata, ayo macam mana direction, mana saya nak pergi, satu tak tahu. Okay. Tak apa. Kita boleh belajar dari Bodhisattva yang lain. Mungkin saya belajar dari Bodhisattva Maitreya. Maitreya kita cakap apa? Loving kindness, metta kan? Tahu nggak Maitreya yang kedua? Maitreya tahu? Maitreya. Mengajarkan mengenai cinta kasih. Ya, cinta kasih, loving kindness. 慈, kita cakap 慈悲itu 慈 dan sama itu 悲 tak sama maksudnya. 慈 itu loving kindness. I'm willing to give all the happiness and all the good things to all living beings, to share all the happiness. 我愿意分享所有美好的。 Tahu nggak? Artinya tahu nggak? Tahu nggak? Kok nggak tahu? Saya agak belum belajar bahasa Inggris sama saya. Oh belum ya? Udah ada yang belajar? Angkat tangan. Sudah loh. Sudah tuh. Ya, artinya bagaimana kita mengembangkan kita punya cinta ya, cinta kasih kepada semua orang, semua makhluk. Apa-apa yang bahaya, yang bagus, saya boleh sharing macam mana Pak Yus? Apa-apa yang betul nggak? Semua yang terbaik
Ya, semua yang terbaik itu harus kita berikan yang sharing kepada yang lain. Saya boleh berikan. Jadi yang ketiga siapa? Bodhisattva Avalokitesvara, Kuan Yin. Ya, Kuan Yin Pusa kan, Kuan Yin Pusa. Oke, Kuan Yin Pusa yang itu 大悲观世音菩萨，大悲itu maha karuna. Cinta, kasih sayang. Tadi cinta kasih, sekarang kasih sayang. Apa yang tak sama Ci sama Bei? Ci to give happiness, berikan semua yang baik, yang bagus, yang terbaik saya boleh bagi orang, saya boleh berikan orang, saya boleh beri orang. Tapi Bei, apa yang buat kita susah hati kan? The sadness, sorrowness, I'm willing to take away. Saya boleh ambil. Yang semua itu sakit, itu duka, saya boleh ambil. Saya nak semua orang tak ada duka. Itu tak baik. Yang ini dah sama. Okay, kuisan. Kalau satu orang jalan, dia terjatuh, ayah. Okay, sekarang apa yang kita nak buat? Nyanyi? Saya bagi you loving kindness, bagi you happy. Kita nak tolong dia kan, kita nak tolong yang ini lah, paku. Kita ambil duka dia. Sebab sekarang apa yang dia nak kan, tolong saya jangan bagi saya ketawa, saya sudah tak boleh senyum, tak boleh ketawa, kenapa? Saya dalam duka. Kan, yang itu beda Ci sama Bei. Ini perbezaannya. Okay, boleh faham tu? Paham nggak? Kasih ya. Tak cakap bahasa. Okey, yang itu Ci sama Bei ya. Okey, yang keempat. Okey, kita cakap dengan Istigaba, Maitreya, Avalokitesvara. Yang lagi satu Manjushri, 大智文殊师利菩萨，Manjushri Bodhisattva. Ini itu wisdom. Wisdom kan? Apa ni wisdom? Wisdom bukan pandai. Saya pandai belajar, saya pandai buat kerja. Yang itu wisdom ke? Ini bukan wisdom. Ini okey lah, pandai lah. Okay. Tapi apa ni wisdom? Wisdom kita cakap macam satu 剑，说智慧剑。Itu kebijaksanaan. Tahu nggak wisdom itu kebijaksanaan? Bahwa Manjushri itu digambarkan memiliki pedang kebijaksanaan. Okay. Kalau kita pikir banyak, ayo sakit kepala, macam mana nak buat ini? Saya banyak troubles dalam batin saya, ayo macam mana nak buat? Saya sudah tak bersemangat. Okay. Sekarang macam mana? Okay, sekarang kita nak satu itu sword kan? Itu sword of wisdom. Okay, boleh check. Semua itu troubles boleh kasih dia putuskan, kan? Putus semua itu apa-apa yang ikat, hilangkan. Apa-apa yang sudah ikat kita, pandu. Segala sesuatu yang mengikat kita itu diputuskan dan dihilangkan. Ya, yang itu wisdom. Ya. Okey, wisdom lagi. Okey, wisdom kalau ada satu bilik, dia sudah gelap sepanjang 1000 tahun. Berapa lama kita boleh kasih tu bilik ada cahaya, 亮起来？要多久？ berapa lama？ 有一间房间，它已经按了1000年，我们需要多久让自己bilik房间rumah. Kalau ada satu rumah sudah gelap dalam 1000 tahun. Okey, kalau kita nak itu bilik terang, liang seterang kan? Kita nak itu bilik terang, berapa lama kita boleh kasih itu bilik terang? Berapa lama? 1000 tahun? 要多久才可以让1000年的暗室亮起来？ Bagaimana kita menerangi satu ruangan yang gelap, ya yang lama 1000 tahun itu gelap. Gimana caranya untuk menerangi supaya ruangan itu gelap? Apa caranya?
Biar terang. Biar terang. Berapa lama kita nak guna? Berapa lama? 1000 tahun lagi? Tergantung ya. Listriknya. Macam mana? Berapa lama? Coba angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, please raise hand. Ada hadiah. Kasih hadiah. Ada hadiah loh dari Malaysia, nanti diajak nonton Filipina loh. Langsung pergi ke Malaysia diajak nonton Filipina. Berapa lama? Kita nak guna 1000 tahun lagi? Enggak. Berapa lama? 1 minggu 1 bulan. Panjangnya. Tuh kan kasih hadiah tuh. Ayo siapa? Berapa lama? Angkat tangan aja. Tuh yang senyum-senyum tuh, yang senyum. 1 detik. Coba berdiri. Macam mana? Berdiri. 1 minggu. National event job. Iya. 1秒钟，一刹那样。 Di sana. Ya. Kasih. Not even 1 second. Kenapa? Not even 1 second. Sebab kalau kita ambil 1 lilin atau 1 torchlight, kita masuk itu ruang gelap kan? Itu bilik akan Terang. jadi terang. Kita tak payah tunggu 1000 tahun. Kenapa? Sebab kita ada cahaya. Ya inilah. Kalau hati dalam batin kita kan, kita ada cahaya. Macam cahaya light of wisdom, cahaya kebijaksanaan. Kita ada itu cahaya. Itu bagi kita akan terang. Macam ini saja. Tak payah tunggu 1000 tahun. Yang ini wisdom. Okey, wisdom yang akhir sekali. Tadi kita cakap sempat kan, yang akhir sekali. Bodhisattva Samantabhadra 大恨普贤愿王菩萨，普贤菩萨，Samantabhadra. Samantabhadra, ya, Samantabhadra, yang itu Samantabhadra Bodhisattva kan, yang 骑着大象，6牙白象。 Samantabhadra adalah bodhisattva yang terakhir. Samantabhadra bodhisattva Pushen ya. Pushen itu adalah bodhisattva yang menggambarkan praktek pelaksanaan. Biasanya bodhisattva itu duduk di atas gajah dengan gajah yang bertaring 6. Samantabhadra Bodhisattva itu gajah. Pernah kan kita tengok gajah lari tak? Pernah? Tak pernah kan? Pernah. Pernah lihat gajah lari ya? Lari gajah. Tak pernah kan? Sebab gajah jalan lambat. Kenapa? Tak apa. Kita jalan lambat. Tapi kita stable. Kita tidak akan jatuh kan? Kita sabar. Okay, kita ada itu arah dalam kehidupan, apa yang kita nak buat, siapa yang saya nak menjadi. Jadi, okay, saya nak ada metta, itu loving kindness, saya nak itu maha karuna, okay, good to all the sentient being. Okay, jadi saya nak ada wisdom. Yang akhir sekali, saya nak action, mesti nak bergerak. Saya nak menjadi suhu yang banyak sayang-sayang yang hebat, yang boleh bagi dhamma tu. Kita nak bergerak. Saya nak belajar. Saya nak putting effort, kasih saya jadi orang yang lebih baik kan. Kita mesti nak action. Kita tak boleh fikir. Kita nak bergerak. Kita nak action. Ya. Tapi dalam action kita nak sabar juga. Sebab everything takes time. Kita perlu masa kan. Masa, time. Waktu. Oh, waktu. Ayo, ini sama waktu. Okey. Di Malaysia kita cakap masa. Sama lah. Kita cakap jokes yang bagi ketawa-ketawa. Di Malaysia kita cakap pusing kiri, pusing kanan. Ya, pusing kiri, pusing kanan. Kita datang sini kan, kita cakap, kita pusing kiri. Apa pusing kiri? Pusing kanan. Pusing kiri, pusing kanan. Pusing. Itulah kita tahu, pusing itu pening kepala.
kepala, bukan pusing diri, belok. Tapi apa? Kita sabar, saya boleh belajar. I'm willing to learn. I'm willing to change myself, and I'm willing to practice Dharma in my life. Nah ini Samantha Patra Bodhisattva yang ada kita. OK， 讲笑话时间。I will share some jokes. Semua orang suka makan durian tak? Suka durian? Suka. Saya suka juga. Semasa saya di Malaysia kan musim durian sama dia musim durian. Jadi itu musim durian, musim kita cantik 7月法会。itu 7月法会。Bulan Bana. Ya. Udah 7 lah. Jadi tiap-tiap malam kita nak cantik. Song Jing. Ya, Song Di Zhang Jing. Kita nak baca itu Di Zhang Jing kan. Wah, tiap-tiap malam ada orang ambil itu durian pergi wihara untuk Buddha. Aduh, saya Di Zhang Jing itu bau durian. Semua orang juga sebab kita nak地藏菩萨durian. Ayo, tapi itu durian saya belajar dari durian. Yang itu bulan saya belajar dari durian. Kenapa? Itu durian, kalau kita makan durian kan kita guna tangan kan, ambil durian makan. Yang itu tangan ada bau durian kan. Macam mana nak hilangkan tu bau? Bisa lagi. Macam mana? Bagaimana caranya menghilangkan bau? Cak mana? Bahasa orang ya, begitu ya. Cak mana? Padang. Cak mana? Menghilangkan bau durian yang ada di tangan. Ada caranya. Cuci tangan. Ya, cuci tangan tapi bagaimana boleh menghilangkan itu bau segera? Instant. Oke. Tak boleh guna sabun. Angkat tangan dari dia dong. Dengan kopi ke? Oh, saya belajar baru. Saya tak pernah coba. Tapi saya akan coba. Saya coba. Pakai kulitnya sendiri. Oh, pakai kulit. betul. Kulit sendiri. Oke, hadiah. Kulit yang warna apa? Iya. Warna apa? Warna putih atau warna hijau? Putih. Oh putih. Nggak jadi tuh. Warna hijau, betul, warna hijau. Kalau kita nak hilangkan itu bau kan, kita bawa itu kulit durian, itu hijau sana ada duri-duri, kita kasih itu air dari itu kulit kan, tangan kita dekat bawah, kita cuci, itu bau hilang segera. Kalau kita kasih cuci mulut, itu bau dalam mulut hilang. Betul, ya betul. Oke, yang pertama. Suka makan durian. Oh, sama. Suka makan durian. Di Malaysia kita cakap kaki durian. Kaki durian, fans sama. Kawan sama tu durian. Boleh makan durian bersama. Kaki durian. Oke, kita. Di Malaysia kita cakap macam ni. Oke, yang pertama. Kalau kita makan terlalu banyak durian, apa akan demam kan? Mabuk. Akan demam juga kan, sebab itu durian panas. Kita rasa panas kan. Oke. Bagaimana menghilangkan itu panas di dalam badan kalau kita makan terlalu banyak? 最后面那个后面还有 gimana? Berdiri. Oh yang cepat. Selain dari makan manggis. Oke, makan manggis yang tadi. Ada tidak cara yang lain? Lagi enggak? Bagaimana menghilangkan itu panas? Nanti ya. Ada cara
Yuk. Coba dengar tak? Kasih itu kuli durian, itu putih apa dia? Taruh sedikit garam, taruh air, minum. Itulah caranya boleh hilangkan panas dalam badan. Oke? Yang pertama, yang kedua, oke, lagi satu. Kalau kita beli durian dari itu pasar yang kita nak bawa kereta, itu guna kereta bawa itu durian balik, itu kereta ada bau durian. Macam mana kan hilang itu bau dalam kereta? Oke, saya bagi sedikit tips. Mesti guna durian. Kan nak hilangkan itu bau durian dalam kereta. Macam mana? Oh, bagaimana? Pakai mask. Itu halang, bukan hilang. Bagaimana? Oke. Saya cakap jawaban, saya beri jawaban. Kan itu durian ada itu batangan, ada tip. Kita tangkai. Oh, tangkai durian. Kita potong. Jadi kasih itu tangkai dekat esi sana, ekor sana. Atau taruh di di kereta guna itu tangkai. Jadi itu bau akan hilang. Sebab itu tangkai akan hisap, menghisap itu menyerap. Siang ke utara, menyerap itu bau durian dalam kereta. Betul. Kita boleh coba, sama. Boleh kita beli durian, kita nak coba. Ya, ini cara dia. Oke, kenapa saya nak cakap durian? Kenapa kita nak berbicara itu durian? Bagaimana menghilangkan bau? Sebab itu bau durian susah nak hilangkan kan? Tapi ada kita pasien menemukan itu cara itu durian bagi kita bau. Tapi kita boleh menghilangkan itu bau dari guna itu durian，用它自己来去除它自己的味道。 kita menghilangkan bau bahwa menghilangkan bau durian itu sesungguhnya dari durian itu sendiri. Bau dalam Mandarin kita cakap 气味， bau 气味，空气。dalam Buddhism kan kita cakap 习气。习itu adalah karakter ya. Sifat dari karakter. 习气 apa yang kita selalu buat, selalu tak boleh sudah susah nak tukar, so jadi satu bau. Okay, 习气 macam saya sudah I used to it already. Bila saya nampak dia tengok saya macam ni, wah saya rasa marah. Kalau saya tidur ada orang bising-bising, saya marah. Sudah jadi apa yang kita susah nak tukar, susah nak hilangkan, macam bau. Kan kita dalam batin kita atau dalam kehidupan kita ada banyak itu 习气。 Karakter biasa. Sudah susah nak tukar. Kan kita semua ada faktor yang beda. Tapi ada kita mengenali itu karakter yang sudah halang kita untuk buat apa-apa yang kita nak buat, apa-apa yang kita nak mencapai, sudah jadi satu halangan. Tapi jangan takut. Kenapa?
Kita semua orang suka durian. Kita macam durian juga. Apa yang kita dalam apa yang kita ada macam itu bau lah, itu karakter lah. Kita memang ada itu gravity dalam kita。我们身上的习气一定有对治它的方法，我们自己会有对治它的方法。Beliau menganalogikan bahwa karakter-karakter yang jelek yang telah kita lakukan yang ada dalam diri kita, sesungguhnya diri kita sendiri pun bisa ada obatnya dalam diri kita sendiri. Muncul obat itu sebenarnya caranya ada dalam diri kita sendiri. Itulah saya nak share dengan semua. Jadi nak yakin, ayo, yang ini diri kamu susah nak hilangkan, tapi saya memang ada cara untuk menghilangkan dia. Kita punya masalah, kita punya trouble juga. Adalah kita ada gelap, ada darkness dalam hati kita, batin ada dalam batin kita. 我们的心中是不是有黑暗的东西？ Sesungguhnya di dalam diri kita itu ada sisi gelap ya, dalam diri kita itu ada sisi gelapnya juga. Kita belajar sains, kenapa ada itu bayang? Macam bayang gelap kan? Kenapa ada bayang? Kenapa? Sebab ada cahaya, jadi ada satu objek, kan? Itu objek halang itu cahaya bagi sini, jadi sini akan ada bayang. Hati dalam batin kita juga macam ni. Kenapa batin kita ada itu gelap? Kenapa rasa kecewa, rasa tidak bersemangat? Kenapa? Sebab hati kita, dalam kita ada cahaya, tapi ada satu objek di tengah sudah halang itu cahaya. Jadi kita nak yakin, sebab saya ada cahaya belakang. Kalau saya boleh tengok apa objek ini, ego saya ke atau kereta yang halangkan saya ke, apa dia? Saya suka marah atau saya apa-apa. Kita nak mengenali apa objek ini. Kalau kita mengenali objek ini, kita boleh bawa dia. Saya sudah kenal ini, saya tidak mau itu bau. Itu objek sudah kasih dia keluar, sudah kasih dia hilang. Jadi cahaya boleh datang ke dalam nanti kita akan jumpa itu cahaya. Itu kita fikir secara sains, secara saintifik sedikit. Boleh? Boleh ya? Kecil sekali. Ini kaligrafi sekong yang saya suka tulis untuk Foshian. Om tahu kok. Ya. Ini meta, hak batin yang penuh meta itu seperti matahari. Dia membuat kita rezeki dan keberuntungan menyinari langit dan bumi. Terima kasih. Semoga kita semua boleh menjadi matahari bagi semua. Iya. Dalam hidup kita.